हेलो स्टूडेंट वेलकम टू परमित एजुकेशन। आज आम ये भिडटे तुम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर ओडिया साहित्य कथार समस्त क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा। यार पूर्व भिडियो आम राघवंक लंका यात्रानुकूलर समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर सारी। जो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी जाकि देखने भिडटी को स्किप नक शेष पर्यंत देखूँ जो थे कि अति सहजरे समस्त प्रश्न अभ्यास लिखिपारे। निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रथम प्रश्नटी है 1822 मसीहारू ख्रीस्टियान मिशनारी माने ओडिशा रे कौन प्रतिष्ठा करथिले? चर्च, प्रेस, मिशन स्कूल, दातव्य चिकित्सालय। उत्तर होची मिशन स्कूल। प्रश्न नंबर 2 1867 रे उत्कल दीपिका पत्रिकार संपादना किए करुथिले? मधुसूदन दास, रामशंकर राय, गौरीशंकर राय, राधानाथ राय। उत्तर होची गौरीशंकर राय। प्रश्न नंबर 3 केउटी कविवर राधानाथंक कृति नुहे? विवेकी, इतालीय युवा, केदार गौरी, अवसर बासरे। उत्तर होची अवसर बासरे। प्रश्न नंबर 4 कनकलता उपन्यासर रचयिता किए? गंगाधर मेहेर, फकीरमोहन सेनापति, नंदकिशोर बल, राधानाथ राय। उत्तर होची नंदकिशोर बल। प्रश्न नंबर 5 केउ कृतिटी सच्चिदानंद राउतरायंकर? कालांतर, शिव भाई, मशाणीर फूल, वज्रबाहु। उत्तर होची मशाणीर फूल। प्रश्न नंबर 6 अभियान नाटकर रचयिता किए? गोपाल छोटराय, कालीचरण पट्टनायक, भंजकिशोर पट्टनायक, कमल लोचन महांती। उत्तर होची कालीचरण पट्टनायक। प्रश्न नंबर 7 सूर्यास्त नीलाम आईन द्वारा ओडिया जनता किपरि क्षतिग्रस्त हेले? सूर्यास्त नीलाम आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ओडिया जमीदार और चाषी जमी को कौशल हाथई नहीं नीलाम करी देले। फलरे ओडिशार जमीर मालिक हेले एई नीलामधारी जमीदार गण। एमाने इंग्रेज सरकार अनुगत्य रही ओडिशार कृषक और साधारण जनता को शोषण कले। फलरे एमानंक अनुदारता और ओडियांक दारिद्र्य सह कुसंस्कार ओडिशार जनता को अर्थनैतिक और सामाजिक दिगरु बहु क्षति पहुंचाइथिला। प्रश्न नंबर 8 भारत वर्षरे ब्राह्म समाजर परिकल्पना किए करिथिले? उत्तर राजा राममोहन राय भारत वर्षरे ब्राह्म समाजर प्रतिष्ठा करिथिले। प्रश्न नंबर 9 ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम लेख? उत्तर ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम हेउची विवेकी। प्रश्न नंबर 10 कविवर राधानाथ रायंकर की कृति रही? उत्तर कविवर राधानाथंकर उभय गद्य और पद्य कृति अछि। गद्य कृति भितरे विवेकी, प्रबंध, इतालीय युवा और काव्य। पद्य कृति मध्यरे चिलिका, दरबार, पार्वती, नंदिकेश्वरी, महायात्रा, उषा आदि अन्यतम। प्रश्न नंबर 11 ओडिया भाषा सुरक्षा निमित्त फकीर मोहनंक अवदान संपर्क रे लेख? उत्तर व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति थिले वास्तवतः आधुनिक कथा साहित्य और ओडिया भाषा सुरक्षार सेनापति। से गल्पस्वल्प, गल्पग्रंथ और 6 माण 8 गुंठ, लच्छमा आदि उपन्यास, अवसर बासरे, धूली, बुधावतार काव्य रचना करी ओडिया भाषा साहित्यर सुरक्षा सह गौरव वृद्धि करिथिले। बालेश्वर रे प्रेस स्थापन, संवादवाहिका और बोधदायिनी 1868 परी पत्र पत्रिका प्रकाश करी से ओडिया भाषार सुरक्षा दिगरे चेष्टित होइथिले। पाठ्यपुस्तक रचना करी मध्य से ए दिगरे सहायक होइथिले। प्रश्न नंबर 12 बामंडा राजसभारू फकीर मोहन केउ उपाधि पाइथिले? उत्तर सरस्वती उपाधि पाइथिले। प्रश्न नंबर 13 कृषक संगीतर रचयिता किए? उत्तर
ସଭାକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ପଦ୍ମମାଳୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର କେଉଁଟି ଏକ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି? ଉତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ହେଉଛି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନବ ସେବା, ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତିର ଅତୀତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଓ ସର୍ବୋପରି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ପଣ୍ଡିତ ବାଦୁଦେବ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 କୋଣାର୍କେ କେଉଁ କବିଙ୍କର କୃତି? ଉତ୍ତର କବି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଅସାଧାରଣ କାବ୍ୟ କୃତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି କୃତିର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ତିନୋଟି କୃତି ହେଲା ରଘୁରକ୍ଷିତ ଉପନ୍ୟାସ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କବିତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ସବୁଜ ଚେତନାର 5 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ତରୁଣ ସାହିତ୍ୟିକ କିଏ? ଉତ୍ତର ସବୁଜ ଚେତନାର 5 ଜଣ ତରୁଣ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଲେ ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକା କେଉଁମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଓ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଓ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଉତ୍ତର କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଓ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ନିଜସ୍ୱ ରଚନା ରୀତିରେ ଆଧୁନିକ ଓ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଭା। ମାନସିଂହଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ମାନବ ବନ୍ଦନାର ମାର୍ମିକ ଆଲେଖ୍ୟ। କବି ରାଧାମୋହନଙ୍କ କବିତାରେ ଗାଥାଧର୍ମିତା ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଲଭିଛି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତାବୋଧ, ମାନବ ବନ୍ଦନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଲଭିଛି। ତାଙ୍କ ଛନ୍ଦରୀତି ଅତୁଳନୀୟ ଓ କାବ୍ୟ ଲାଳିତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚିତ କଥାକାର ହେଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମନୋଜ ଦାସ ଓ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ଭୀମା ଭୂୟାଁ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ।
प्रश्न नंबर 27 सुरेन्द्र महांतींकर जेकोसी दुईटी कृतिर नाम लेख। उत्तर सुरेन्द्र महांतींकर दुईटी कृति हेउछि शताब्दीर सूर्य और नीलाद्रि विजय। प्रश्न नंबर 28 गाँ मजलिसर लेखक किए? उत्तर डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हेउछंती गाँ मजलिसर लेखक। प्रश्न नंबर 29 ओडिया साहित्यर इतिहास केउ केउ साहित्य गवेषक लिखिछंती? उत्तर ओडिया साहित्यर इतिहास लिखिथिबा साहित्य गवेषक मानक मध्यरु प्रमुख हेउछंती पंडित सूर्यनारायण दास, सुरेन्द्र महांती, बंशीधर महांती, नटवर सामंतराय, डॉक्टर नृसिंह षडंगी। शेष प्रश्न है ओडिया भाषा रे गीताभिनय रचना करिथिबा दुई जण यशस्वी स्रष्टांक नाम लेख। उत्तर ओडिया भाषा रे गीताभिनय रचना करिथिबा दुई जण यशस्वी स्रष्टा हेले जगन्नाथ पाणी और वैष्णव पाणी। एई थिला तुम ओडिया साहित्य कथार समस्त प्रश्न अभ्यास जोटा कि एबे डिस्कसन कराला। वीडियोटी भल लगी निहाती भाव में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।